أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نعمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda o ndani mwa Komor makatika o doni jitamkao yinu ano wajihunda o bonzene Komor karmombeao ni afya na rehma na usalama harume malahu matukufu ya hani na mwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi gamjuao ukaya ngasi haruma periodikao makati ya mwiso yanu ya diaspora wadzimanwana nyasi walio haruma yensi ya Komor hema swayo marar bal hata sheswa shamaore rikosamanya matsoha matso mhono kwa mkono ili uwana neha wanziro iremao ya mkomor ne maisha ya Komor hawansi ya Komor ya rengwa otaji rilona wakati wa wazo makati ya mwiso yanu garendao na ukurubia harma hawa ya huwa nadamu wani kao inuti mara handani walati mara vili shawarenge mda wa ujaula ya makazi kao ndo wenji wa diaspora ya Komor wa nshio haufanye makazi ya hao hautahemesha hao shati bahi haujusale jia honesa ukako ati tayar na uko ati tengwe mbidi o haruma zanongozire mawe Komor wazingara na imata ili ubasawa na udailie mkomor haini babano aliyo haruma ya tarehe mbili uhonde tarehe ndaru ya mwezi wa Desemba wapanga ujofanyishiha haruma mji wa Paris kapitali ya heulaya yinu mkonsi mahususu wa hele janvi lamba balukman ikao nguona tafsiri ya conférence des bailleurs de fonds harma conférence hiyo ngwanzao wanleve plus ya 6 milliards d'euros ili huenda hari wafanya za investissement za basawensi ya Komor kwa ima hukabati mru mkomor utujuo kaya womshili uvao hankata ukaya karitu vumbu waze conference za fanyi hao harumensi ya tuata leo shangari tingojo waza zemara mbabalu kumani afanya misafara bonse hafaida henda atashie marunda ya Komor haina wakati yanja harumensi ya Komor kajaparo amba ya roa ya haja kajaparo amba ya janizo shensinge tsungonda no rejeidingon yoti nongwe kaongar tsungo uyamba boya kangaru wanao na daula ya haki shaizo nongwe kawo Komori on tipi yangu azionao babalu kumani haka harumaezi ya 2002 hakaufanya misafara misha ashirahani wafanya wabaha haina wakati enda haja hakawelezo wa Komoresha mtoa nesha mrejezo ndani hamando wandu waja wa mprocede nuwa msuksede wansi pia heni ya haja yeto hamba esha mtoa nesha janai kabati mrutujo kensi ya Komor yihimi ngio hawanga ibaki lebwe no msiru ne bahari dozi wali yao zone soka ngabonsi shwana damu pia kati atwa maya izoti nongori tingo hamba bari Komori katsu ando wanao sheme shahe mkomori ya hawa mnanku kazi jandisa juzi zandisa hale mbabi sharangu upepo ya he sikloni ya Kenneth ya jareme Komor zenongozi zidi ukauziro yebenge nusu ya wana wa Komor baada le 24 marsi la homa hawazihi zili na kumena shenda ikao barende haikambwa uharmensi ya Komor rijusa lejisi wana wa Komor mahususu rilomonze rasiro wa rizaya nanu wana nyaswa zalo harmensi inu haukosamanya hahone soka ya ngaranzao bake daula ya haki
uharmensi ya Komoro umshinzunuka karja udunga rawunda eheli ya stahiki gejo sababisha ejoja baada banu yarenge ozoevu okaya yensiila haina mndungutso jojwa hirwari ya eheli yanzao karijwao harmwe tarehe bengenga suanatit ukabanda independence ya rengo harmensi ya Komoro ni Allah rehemu Ahmed Abdallah Abdurrahmani ne mabani hahe wabaya hatu shabada yabo yemishinzi yungulwa hasibabu kudeta yaboza nongoka jakaza kansindo harmandongo hamanda zila sienda haruma uhuru yadungwa na kudeta yabundongo leokaya zila ndongo za pangwa shaka japangwa ho uso wa ima ho azipanga o azilunga baada bala waza wazikata ze kudeta zisa voti zirengenzia ngarijwao kaya ekale no anzarke nsirifanye bilan za election za hema rais wa voto harma ensi yabambe sejo kawo mzima Hawaii lindo andu wamba wa hundu voti za ukweli hauwa bambabi wo wizi shangari jwao ya votizi ka uhiba mahususu imbaba lukumani yetarehi yahe na mdada bingio yabo siwanahe bengerika wanazijana ngari yeshele yao sheza je safara leo yinu gazendoza hale kumtu ya ukayabaniensi haina ulona mvu haina ulona nkaliz henu ulona le jeishi henu joshindebeze mali uonde jodoka ansi yabonga rejeyo harmaila expression ya via jungle kangarendora nsha mamsiru shenyamashilo na mvu ishonde shijobihema na nyashu yode manekao ngabo wenji kwa jono kaya banwambe seye ngabo nusiana damu alobonze wapotaze ankili ngabo ajamba ukaya ngabo nusiana nyasu alobonze watsora zamdati ngabo nusia wandu wajamba ukaya wananyasi walobonze wabile shabejo ngabo ambao kangari menyoye nsi ngari la tseshara fashahi yonsi ngari potezo nsi ngari tao harmandongo ikao harma dunia ngari pao sheu shaizona nzoni mwambie ni kwezi wa Komoro mahususu de diaspora ikao yode mada ni rongwao vanu hasibabu ulo mkoonsi wa hele 2 ne letro la homo zujao haila gwagwagwa iliyo ya fitna na hanza wa excite wana wa Komoro mahususu diaspora ilo vanu wende hata wanje harmu affrontement wajibani mwanzo ndenga udwama nieleze hema arifa mashashi mguyaniva nejitadi ya hangu harumwe bwana inu nibenuwa ne sura ya hangu haruma zenongonzi fanyo zinu hadzina la hangu binafsi shano wana mapia lo harumale bango linu hauwane bwana inu rimelezeni kablia ya ubenuwa izo na nzona bebanuka panu harumandongo hamada zinu Roma laho ni hatu Romi jini hatu roharumwe machama mbali na mbali kujwamba siasa umremanoko parolao mwana nyaye tojo shindana ne mwana shewahe homa bango nisi tojo shindana ro amila nansi o association president tojo shindana ne secretary ngaruna hamba wanduwa siasa kao henu siku ilondele bwa fulanao ebenge yabo haina mrika oleo harenge anzma ya unjia harma mabango hamanda hauya nje harma mitihani hamanda yinu gebidio hamandi zondingo zamba nadi yoroho ya mrike jadid yankli vie ze fikra zikoma kayoni haswa tanye imani ne subira ikai tojorenga mfano tinavumba mdumdo jina ngamnio nao mi mwana nyani makatime njimuzi ngorabanu tituha tidisiwa harmandika ongaru wanomba na nzima shatsu kabwa wandu ma adversary wa hangu hate ma adversary politiki wokwansu hamanda wala rambangaru wanomba na shanga minezonele wao ngaminezonju wao ngaminezona nzao shahar mwezo pia ngamina subra na imani anklinge fanyo hazi ebengeti jomtsahani ni wana manyonsi pia mahususu lo harmejani bwinuri wanao na daula ya haki rikeo ezelozika wa makayoni zankliza tuzifanye hazi ya imani kai ndukwa danzora mahiyo haku ndukwa danzo shindana haku wanduru miye hikma ne ankli yonde ijibuyo ebenge banu gejoka abo ripotea haunge joka abo kartso lezora nzao
ikangara nzori kebanu rike karikana wandu benge ndasiwasi ravura na makati hawandu washindana haweni mrianza wasuli lolaliyo haukaya hatu alona Baba Lukumani mtishendrabo watikojwamba ndrabo paskoba hanu humedi msedi aliyo leo hatojwanza suli Baba Lukumani aliyo maudu oba hanu waziri wahele jamvikiki aliyo leo hatojwanza suli Baba Lukumani aliyo maudu oba hanu director fulani aliyo leo hatojwanza suli msediena kiki aliyo hata hawo nsipia heni mru atojohanza yarenge plus yahe mwanani palando banu kwa ya uvu palando banu kwa ya mashindano palando banu kwa ya ukalizi palando banu kwa ya fitna doka ye hedira kansaru mwe dunia hii na yotsi komoriba shande heni banu kwa lo structure ya mkonsi haina mru yetu anza hunde daraja ola liyo ola bahe ya huwe yola liyo taharu mazensi pia komoringu tsanza shenkeze bushini ngushenkeze Faransa isha Faransa ngwanza lekeze shenkeze Marekani ye Marekani abangwanza shukuze shenkeze mjapone mshini ne mrusi yonde hele dunia kansi ebenge abwe kalonga mino ana mabana kabatsu nonelo uvu hauna nmone la uvu yabwe joka yabo kartsar ma societe haukainde mana ho mujtamaunu utsoka ansie namna hiyo waheo walone ankli waheo walone maamfa mashashi waho walona osiu wenze ankili malaba ejau izo pia ndeza hanso mujtama ebengeti johanzari wasuli wakatika ori tido shanga haku kamru haono mndu hareme mndu naivuhu hauhesha mndu haramrukiyo haono mndu hadamndu yejofanya tofauti nda ila subra ne ankli yaho ne mndu yabidi umjibu no yabidu jiresezise yabo gamjo harmo mnofu neleze ukaya Randisemba na inu ngasina kiasi ya mezi 6 kamili. Garfanyo mandamano harume Ulaya kamili. Mandamano ya ukarja paro zililiwayo. Ne mandamano ya koto autorisation wotsi Emmanuel Macron. Shawonde prefe wa hele bavu. Hauke hondi hori demande yo risa autorisation ya mandamano. Ikao mrujo remplisse formulaire yo harume internet mdu hawa bweshea na wandu wararumaza ahidi wajoka ne garanti yo ke mandamano yao ya bireha usalama hizo andu wazita harumaze formulaire ilika uramplise ze mandamano basi si hambi wa mriambe manandu anzo afanye mandamano gamfikuru kakarja paro katengwe mbili hambo kangarifanywa mandamano hawana na dictature ilobon siju mingami na formulaire yangu bala ilo exemplaire na kane remplise shanja irenga na mone sana ze oppression zifanyi wao ema prisonnier politiki wandu olwa wahafa garanzo etat de droit si uzanzi hariweshe prefe kaja parambo kaza nongozi nuka ziti komori hau kaja paramba kamti na droit mzifanya armensi inuba hunsi komori na abongu jokasi ma franco komorien shawuri nike amndi hau kangwe lo wao kaya yeheli wa hanse sharia shaha onganzo haini manadamu yake huria harmaze liberte pia reza mwedona mjo shano jitamuka yabo sikanzaneleze ni wanama mriyesha mruhamba wanunga wapula wandu ajebanu bahari ikamja mshindana nao ngejo sababisha ze mandamano zizilwa izo tindo zijo sababisha mandamano atu ya zilwa sileka mru arwakiyo hajibu haumru arungufu bahemru arungu mru mnyongo sinde heli ze mandamano izo kazi ja concerne prefe ekahuru akiyo hujibu prefe ngwanzo akene garantio kaze mandamano rizifanyao kazi na uperturbe ye ordre publiki ya ukayo wanadamu watabishiwa na hata yoma kati yojwa utsuha haukanga sinejile joni ngiobanu engabo mri ajo parokuba lukaya ze mandamano za hejile joni ye perte wa lisensi inu hema esha nkibaya hao neze societe za kabanu za menyo pia ze periferiki za balwa pia station za essence za tulwa mndo majeishi wa dhuriha sneke mandamano ya mwiso ya juzi yeza barindi nenu sikwandwa anwardwani kwa autorisation fanya mandamano eske ngabo mrelewa ande horio kazi lo amba strategie politique shainga bo mrelo kaya kweli mrajo kubalensi yahe ya sodo itola autorisation yeni kawanduwa imenya kamfikiru kayanga simengoni mweze nsikao bismillah mashallah komor diaspora ya komor bon sijumanu suste hilo haku rangumo haziniri liyo ema kolegeni mriatsoni kema na mkomori ufahari rihana estimu
haula mjibali wa kibinadamu wa hatu uharmwe marengwe pia ya hensin rekanga sina places tonchashi rekanga sarma places za juu shanga sine fierto kai mwanamkomori bonsijubanu hahana valori kao yehestimewa haula ubinadamu wa ahe no kweli no mjibaliyo iyo ya handani ye fierte abili rijarinja harmandongo za wanyensi ya hatu harmaze madama no zifanyo pia bonsijubanu kabajaparo deployer la incident itoka yonsi ya jo sababisha Nice hau Marseille hau Lyon hau Paris razililo maandamano na balabo kale jeishi sisire timizisi uparo ukama civili wanza wafanye rapport haukuwa kati mabama alisema maandamano ketu dimya lise avant haukango nwando wa deployer waje wa sécuriser maandamano ketu anza hise avant haukawa sawa de toa wandu waje wa himilie hele rajoka hiso ando lango alibao hezelera zila baseka esabala si uparo asima vamana rende rifanye raporo releza ruziswa masuale helizanongo zavira gamshukuru Mwenyezi Mungu bakabati mahalenga huzima raparo depose maandamano raparo arani kwa autorisation aura interdize wa ukaya msifanye tena baba jiri problem yaboyo de manna nzone nesoa na ama ikao rijivaya hangonzi mbili hamade lidingo fanya hasibabu nde conference ikao ngio na shwabaha yondara onesa utukivua hatu juma woro nesa uhenu siku nelezokaya wanduna kemaki watikae namna ya unjia harumana piege wana ndongo watiti yinutsinsi ya kijinga yinutsi biriliawe marania wajenu wanjao la wangu wajulihani hao kabati namna raparofanye maandamano banu raundi hana problem kena usababisha lewe mfaransa ya sojambilo karibiji bwana bahari wajara isibanu na ihaja handani hajakadwa bili hajakadwa raru wanwa hengwa jovanu kabati ya paropulwa hitwa kabati za paro rende hanai surtout des maandamano za hatu karja paro ambari jibana yabo skanzani onese ukaya ya video yafanywa no ananyasi wakomori hamadasi ikao yo haki ya hao wambenga zenda ondo yo haki ya hao wahimile mbaba lukumani nele jamfi shaizo na zona bendo kahindi walaze video zila rangwe ya rongwa handani ambangu paro wandu wake tayari wajowa wane jihadi rangweza fanywa juzi za ho wandu ambangu ndo aeroport wende wa sekuriza mbaba lukumani hata mwendo haho ndani hai zila video ikawo zo muhimu ila temwanyaja ukarende ho aeroport kadombiri karja paro wana na wandu kabaja paro pasula tamdumu haruma restaurant zima ho aeroport kabati mjeni ya paro sukumlani mkomori bala shasi handa rile kiola hatu rambezo ranzora mberenzatu lewena kaitso ndabajiri incident he video ya jiri ila yabanga onesoka ngabo adversary kao nguji montre violent vis-à-vis neza nongozini haukanga sina zelimiti za hatu neze hazirifanyao yabenge wande manna nzone interpeloa na mapia ikao ngarjoka hanza rango mjwa mbaba lukumani hata umroahe banu neze conferences zahe rionesa encore une fois rike triple fois rike même le quadruple ya he auteur izora fanya ranguju za tajana shanar zifanya hamane ridingo zifanya avec intelligence na mobilisation kaonge joka forte par rapport ya hezabira pia nimwambie nuka ya banunga sarmansi ya kistaarabu shati bahisi gasina ustaarabu benge mshashi haumwinji harmansi nsinunga bandu wanshima habanura hanasi wala experience ya hensin watolo mananya siya kaurongo ha Ortega ikaonge harmo clan adverse hamba ukayanga bo artikli harmo code penali yonesa ukaba hendu shamba legitime defense mitikanza mwambeni bwana maukaya mtiparte harmo incitation ya wandu ikaongwa excito wandu wa he neri wende wafanya ndongwe kaonga jori tia harmo taabu hauka rekauri wa rekawari uwa shakel kepari yotabu haukabo yenkunu de jokoza abotikanza mwambeni ukaya gamma déclarer ba nuambie officiellement ukaya quelque soandwa remawe yeziamba balu kumani wa jondo aeroport handani ngo una droit wendo aeroport yo ya handani nyinyi ngani na droit mwendo aeroport ilangio international haina bahanu wanzo wahime ngo una droit wahime nyinyi heni banu manzo mwime ngani na droit muhime
nane ni jwambaza lina lao aeroport iho ngena droit yambe na lao vahe jwambaza la tilawe ngena droit yambe na tilawe haukaizo da zila liberte zijoka individuel kauheni mdunge na uhuria harmansi bahiwo hamanda yinu yazungulie izo mengo ni mweze liberte za mwanadamu dojwa henda na huja dojwa ya rongo ya mbezo anzao ni zwatso hanza haustahe mwananya gasina siblo ya wanadamu ikao ngamfikiru kaho mroho hatata rasuli ho aeroport no mahala ujoko ke conference na haina mbaba hanu ujoko anzari njie gasina wanadamu ikao wao do wanadamu ruwatsa hao do wandu warengensi ya hatu rakubaluka wairenge hensi haigozisha mvusha kwa jerenga hau haki karina henda aeroport rivumbe mwanadamu mzima harumwandu rawauna harumaze video zila haukawala karisina hataja nao karina henda bahanu ruono wanadamu wala rambenga ruwaremao haukakarisina hataja nao wao d'ailleurs rilona besoin nao rihezele jila hatu ruambie rizoso hanza karijaparo jipanga rijerireme yejuze mrumra jina yebenge swamahanira kika Ah oui, non, justement, moi, j'ai pas la clé. J'ai perdu ma clé, il fallait que j'aille voir le gardien, je ne l'ai pas encore vu. C'est où le gardien? Le gardien, il est dans l'autre bâtiment. Il faut sortir du bâtiment. Ouais, il est de l'autre bâtiment, il faut sortir complètement des trucs et c'est l'autre bâtiment à côté. C'est là où il loge le gardien. Et vous avez pas son numéro? Non, par contre, non, parce qu'il y avait. L'ancien gardien, il est parti et il y a une nouvelle, mais par contre, moi, je ne savais pas quand j'avais appelé. Eh bien, je tombais sur, je crois que c'est ma femme qui l'a, mais elle est pas. Faut voir, ouais, faut voir avec quelqu'un d'autre. Désolé, merci, gentil, au revoir. donc garandelea ukwezi bai sujet ngio muhimu na mniswami tsengemba wakati donc izo nanzona amendokaya manzonelezoa na mapia baba ninu namna yanza rexitewa gasina bwanari wanao ngari wanona wantu panwate partiser sene mouvance pia otsilo anduru watsahao haukanga wandu walo yabo hataongwa upurie harimazeno ngozini shanga sina siblo ya wanadamu jabo kobango na wana abantu na wandu banu wa wasiblo kando watenda zano ngozinu watsowa ona hazito jema kwenda harimwensi ya Komoro sisi aeroporo eni wanzoende ngujojwaende neni wanzoende yambe zuyanzao ngujojwa yambe ye problemu ngejoko kabanu wazima wandu waelewo banwe problemu njoko la kabanadamu abangondo aeroporo ndo wende wa escorte mbabalu kumani na delegation warivumbula artikli banu wanadamu wao mbabalu kumani ngena magarde du corps wango déclarer ole magarde du corps proche waahe yonde service yahe ikaonge julihani hao keni jopu hafu hama conseil dali juzi wala haka harme e sécurité he e gouvernement Comore donc heni ndongo za mhunda bale ka hatoa ye passeport diplomatique yahe na statut ya hahe jom couvre haina mrikao ngusutene mbabalu kumani hende hula ukangwa nzonde ya joueur ya garde du corps wa mbabalu kumani na eti garde du corps wa mbabalu kumani hende hundu mduma falani ulo haruma e parti ya hatu hamba mbabalu kumani na lao hauharange joila nkuhu hasekula waziri msedie wabu hamru wa mbabalu kumani defende hula en tant que citoyen loban hawamru banu ya wende ajitaru ma problemu yabo yeye ngondo yafanye hazi tso yahe msiliwazo kanyumeni banu uharmensi aula inuba jiribaya la mwana nyasi wa shiarabu nsani njia kundovu baze isimweshele banga sarumwa rongoza utundwa kabatsi mru yatsuka hwijua mwanadamu ola hakana statue kadekino andu wa escorte Emmanuel Macron yende yondone habo amjomvumbwa benafa kabatsi mru tsumjua yende yondri hokaya wolamrikao hakana statue yandrabu hata imsongeza moneza ajira tatu la mahakama uonde yakao escorte raisi
yakahumdunge banu yakaya rangwa katoheze kampanye hata Emmanuel Macron ajavote hata indini bahimono problem ya jiren suila pena fayenda ya zingare mruola harmwe manifu ya mzubisa bonsi ya muwa wajirle balila yononda ya tundo ahundiko kabala olamru ya kana statu ya ndrabo mono zenongo zajiri zatsu protege hatasha au contraire za mtarma problem yabenge abo mabangara nzori somane wa ustaarabu risomane yeza haki zahe ni mzima haruma swandulo banu garendao aeroporo sonsi pia yo haki ya heni mwana mzima haukarna henda o wajokanza wende shamtwanza nelezoka yo haki ya hena mwana mkomori utukiwa neza nongoze ndo nayi vonsi juu yendo aeroporo nsumbabalu kumani ya njao yede ya mrehoriho ya mambo kakatsindaye yo haki ya haki yo haki ya hoa kubaluka ngure ndonro wendo aeroporo wende wambe mrundaye sheka mnungu reponde na repondezi fanyi wao haukanga mjoko wandu wajoka henda iho wakwa jainisi wende wawane na wandu kwa jainisi wende wafanye zindwa jina wa inisi wende waone seme contentement wa rejete le jamvila mbabalu kumani no mjoha wanu yabwe kanga wanadamu bao wajibali yo kangwe ndao wende wambe ndao na wende wa repondezi jofanyiwa haina mruanzo asekule msaidie farini kujoja msekuli mselienge na magardikor wa waziri wa ankiba mselia hajabanu ha serikali ngeno wandu wa mprotege kisirikali yo diplomasi yansi nansi ya ulangwa one haki opa wandu wa escorte shemkomori hamanda kati na droit yare me boltimbe hauya sekule mbaye chambo shononde bahari hade ya msaidi en tant que waziri hauha hamsekula hindo en tant que waziri hizo zibakisha ye magardikoro wa hao ne serikali ya ulawa abidi wake na wandu wa protege au kawondo wakubaluka waje wandu wa autorite banu na diplomasia bonze banu yabora ngo sawa jonja banu ngo harumwe hifadhi ya Mfaransa mkomoria tirwe wo guguru wa Komori ukangujo kwenda yajwe placitso ya hahe rolitso ya hahadu ambale jitem defense yendo uzisokawe mrindini ambe amit jani mprotege bo imimwanza yoke na hu hafadhi ngaramboze kweli yembabi hiyo ye statut hiyo utso garde koro wamsaidie utso garde koro wakiki utso garde koro wazali utso na statut tso kayonti shajo kondri hokaya balawe mraha zufanyo hazi Faransa shaulo na uranya wa Komoruji waoni msaidie yabo henda bwe mananyu hamba nswanza bo msaidie hambanga mwanzo sheza hena msaidie yamfanyia izo zibakishe serikali ya Komori ne waziri ya tushe wando ya zinjie shezo kazi jabidi zinjeza mru na wandu yabondo bahandu kwa joje problem dio na bonga mjokaya wandongo ma determiner wajwa onese msedio ka c'est pas bon waonese mbabalu kumanu ka c'est pas bon waonese kiku ka c'est pas bon yabo zabidi zifanyishe hivi banuhunu za autorisation za maandamano izo heni wandongo ona droit wafanye vanu harumwe jile joni inu wakabwa fanya maandamano banu yafanyiwane parti ya Emmanuel Macron na wandu wakahanza oneso kangwa nzo maandamano ya ukabwa ke amani na usalama harumwensi inu wayafanya benge kwa jafanya kadwa bila ukaya wajoka kwa na ushindo mobilizama ndehele Faransa iliyo kontro zenongoza Emmanuel Macron riono maandamano yafanya ha Marseille ya howandu washangiri yao mbabalu kumani ye kwa jayafanya wayafanya yuwa Marseille wande wayamenye kwa jahunjia shakwa jarudi wafanya na kwa jazilwa vanulionga wandu mbabalu kumani paringa wandu mbabalu kumani wandu wao pia ngone haki ojuheni mfumbili bao wakaze maandamano yekari paza place republique na watofanya baba nu republique bao ngona droit yabo yonde johone sandwa ashinda nao harmandongo jezi shezo na nzone leza hindi do utawaza intimidation ukabanu handani nga wandu renze ke balambe seka wamba jau ya wandu ngwajoka wahara wandu adojibu wandu natsi jibu wandu na inyore ridunge nziara adunga rilona wakati mwinji kabatsi mrulo mjinga bonsi jubana nswamba jana nswamba wa Lyon no wa Marseille no wa Nice sawa Georgia Paris shamono kaya ye marshi ya fanywa juzi Paris o wandu wala pia wenda wa aeroporo snekende mwatie yabonga mjokate kabondo anza wandu wende wafanye hila mathalani wa wandu anza ndi wajita shebaji ndwaji haukaba nukabati mrujoshinda kabati yokartu one ya shaye diaspora ikaoleo ngiona mbabalu kumani na wakubaluka kwa tina ya entier ya hele tengoli lobonsi jubanu liremomba balukumana ebenge yabo yo haki ya hao wafanye maandamano benge rango mfumbilinu
yo haki ya hao wafanya maandamano kontro maandamano ya mfumu ya heledwe yo haki ya hao ndo aeroport ndo ambe mndu Babalu Kumani shakwatina hakibo hariwazie mrujo kwa aeroport wanzambeti azalina lao kwatina droit wazie mrujo ka urenga jwai arememsedie kwatina droit yo hazia mndu na mndu Babalu Kumani na msaidia wangu wajoba en tant que wandu wa serikali washarikiana na serikali wajoa fanya hazi ya serikali ye garantia he security ya Babalu Kumani yonge harmwensi ya ula inu yabweni zijoja zifanya frontma yabo wakamru asekula msaidie farini hauhade ya msaidie wajo hamrubahe hulamba aringu mbeshelo kajada mndu shahare memndu yabwe wakati yo problem ndo ajina yonde jo 6 telebaya ebenge abwe originia hele bali vumbulolin mtsishangaye karitsaru mabaya lotso jozalo ukanga sina mezisi tangarfanyo maandamano kabaja paro haba gasina mezisi tando wangu ajo hunu ngaro ndo aeroport kabaja paro haba leo wateside waje na watofanya zorondo rafanya ezondo rafanya ndo rambe mdukarja mkubali na watsenda mbe mkubali shekasi jazoka ya boltu ngwanzare memsedi ya bolta jitsa shabai ne serikali Ulaya ne gouvernement ya Komor wondo ajo mhukumu iyo lembabi na kanzana ne soka na mtsilo hafile haku ekamwisha wandu ambangarjo fanya jao heni joshine ndo aeroport benge wandu wanewende kabati wandu wahele jamvila Babalu Kumani walobanu wajoja iho wazie mndo atirongo ya aeroport kwa no shinda ritowe iho obanurjo kwanzari mekwati na druambe ritime mono juzi konsese dali ya kabala wandisoro amahiyo bala wakata mavigili bala ma security wa aeroport wakabala juste bo mangoni wakaumangaliani wakati wako intervene do wakati sedali ya zingarwe kravati haukaba nuhunu bwa hayo shambao kaya ndini daimione sao kaya mru lobala wono mru joka uswani joka hulaya no ya tsombeshele yabonge haruma non assistance à la personne en danger yawe jokenge bala sedali habaki bala haulaya hata zububonti hafanya kriza warendeje no andrubala weona yondo kejoka na uziro joka oblige we intervene shawana ndongo wakere na ndongo andini zonongo kauzo jojiri ebenge banu aeroport yongo international o andu ngwa jojo awende izo anzendo ambe gouvernement Komori ngwa jojo azambe yekakwa jakana amri ya serikali yabantu kejajo doni kando autorisation hena mfumbili we samonziani bahatensu wakawaja hunu yila wakoja wasinye kontra ya 50 million nori ni kwa autorisation ifanya maandamano yabo yonga nze provokaya wandwatsi hafilishiwa wandwatsi hafilihe wandwatsi jite harmaindini na rijorganize zenongoza hatulotoka kesi na obligation mheban hamati zamba juzi mdamba karjoko fanya jao joko renda jao wanduna jihudumu jeheli bokosi ujihudumu rende rate neteti sino andwamba Babalu Kumani wala Komoru jabanu ruone soka ils sont pas les bienvenus rijorganize obandu wajoko ke conference ekanga bozondara hambe rendera wambie ekanga sinaranzori fani ngarjojo fanya yosa n'engage que nous et le gouvernement comorien ne eta ya Faransa wa warengo jabanu shawa Komorama ndasiwa lobanu na watofanya zindwaji wafanye zindwaji na sha kwa na banu benge lewe eta Komorien wende wa parisa wandu waloba nwa bongo Babalu Kumani wende wa parisa mru ikao hata mjana amana tsamba swali Mohamed Swali hauzile hauje se pasa ni Hamad wambango afanyora jwa muwe asani Hamad ngujojo shitaki taboko banu juzimba etambo ya hobolale bawa hakana droit shitaki taboko jana sedali avure karavati hakana dina shitaki donc banunga bonongwe kaunga nzori limite ze kompetensi zahena mrundasi harumazeno ngozinu na ndongwe kao ngazjojo ahenda harume eta izotu ndongwe kao ngazizi yao mwanadamu na mwanadamu ebenge banuanu wandu wanzondo ngo na wandu watsanza ndongo iyo communauté nzima iyo diaspora nzima si wandu azima ngasi haruma diversion d'ide ani ngasi haruma divergence za ide ngasi ma adversaire politique chasi singali mdeklaronu banuka karisina enemy wa hatu mkomoto ngasina wandu ikaunga shindano siasa sinao ngasina wandu warengensi hatu otajiri watsahau waro harmwezi shakar jajihansi banuka sima favalu tsihamanda inu ndungu jwa some ustarabu ndungu jwa rengembabi karjajo jahunu ridoro amasoha na azindu rendare wa wandu yotside objectif ya hatu rifanya maandamano ya timizimezi mitano mirandabu ione se preuve kabatsenga ngozima ngaya abo rajetwa maandamano ne mana ratsuparo rejetewa dabori jwauze limiti ni zoranzao nabori kao respecte zoranziha harma declaration ebengabo yode indini anda na kanzani mwelezeni na mrensi tsido exitewa panuze citizens ha okanga bjoko ka affrontement
hawe kalo Ortega live habanga bajoko affrontement izo media izo site wandu anzo wadungwa wandu anzo weshiliwa donc vala wo tsahaze article neze sujet kao ngazi jo 6 to anadamu wende wa weshilia haku donc yode métier ya hao izo tsinongwe kao si singar jo shindari zimetrize yo droit ya hao donc saha wajuze wajubuze yabo ibakisha indi bakisha wala watsaho wa provokewa wa jiresezis donc uritsinja har mwana ndongo watiti ngamjwa ko wandu wao waotsi wandu ikao benge maudu wambanga rishinda nao hobi na adamu lo bana jojo ushindana nao shanga mina aminifukange bidoru wambie za kwelu ukaya si uhara si ukanga si unandongori rao shasi singa sina za objective za hatu neza nongora zidunga lona mezi 6 yonde linyiri johenda yekeli nya hatu itushewa izo sindwaji shawati todambo keka mro ajari reme kari japaro rema mru karna urema mru wala kari tina intention rema mru ujojo aeroporo ya jala hikimsaidie hau yala hikazali yotsinde objective ya hatu kasina wanada murjori watsahe oparo msaidie oparo kiki oparo belu de lejamfi la mbaba lukumani garjori watsahe handongo ndiruambio kakaritsira dinezi jirobo nsiju karitsu wanza ridenonce zembiware ndao rango aeroporo hata heni mbabahani wajobira izo mengo ni mwezi objective zahe zembana za 20 jumana ebenge kanga bwana ndongo ikao gwaonesao kabane kamende mshinda na ihu yabongo ajozilu la zemandamano kejajo parozi ya mandamano de jengeri shinda nabo engeri wano aeroporo mandamano ya Belkuru ne ya Republiki kajajo parozilo kejajo parozilo handongo jizo yengeba kama mandamano kaya jiri harumaze mandamano rangu zisojonda zafanye kostazione se problème ya jire origine ya heze problème na parlons plus kazi jiro aeroport mandamano nga Republiki na Belkuru izonongo mbili tofauti gajonda za tsaho hazijule origine ezandi isane za hajata za wasili sha na mjire sezis na rijire sezis ritsirunge mrufu wongo ambonga bo legitime defense ko yamba ngondo yawe mndu bahaja amfanya legitime defense shekaramba msedie na lawo hauramba zalimwizi wajuha mndu hareme mndu yabwesa yende yatsahamduze hila ebenga abo kwezi yodo na kanzani mwambieni nywana ama haswa mlopari narkemakini risido kubali raaccepton jihar mazendini za ushindana nodo sahare hare jibu nono wanduna kemakin rijorganize rifanyezo rdingo fanya henu siku benga andruwane wambango ndo aeroporo na wende yo droit ya hao kabati intimidation kabati mndu joko shinda fanya mdumbando ngo embabiyonga minatwa maya ile kangwa nzwanje pirizo benge banu benga ndo ili wambango ndawe ndio wafronte wambe mbabalu kumanina lawo ngwao na droit wa aeroporo hula embabi yonga sine garanti yotsi mpaka andu jana kangwa nzonde majana matanu na wende shabenge nda miwami engenga miparosi kuonso johenda yonsuona na wakemengo mine mengo mitanu haki yangu ndo ari aeroport ya Charles de Gaulle aeroport haki yangu ndo banu mbabalu kumana jaoni hime bala haki yangu kanguru ho nimre horiho yonga mina droit ye jonto aiho de ma sécurité aeroporo ye jonzingarabo de sécurité mbabalu kumane kangu ono kamina danger na zone bitse mbabalu kumani sharan ya madam wenshi banu katina drone touche hastatu hindri voilà abo yoisa garinjao harumandongo zasa kwezi gabondongora ngujana zizunguli yao za usiana nele gash dambanga litsimbao harumansi ya Komoro sifanya directeur handani banu c'est ambabi ukaya mimi nsunjarmu exploitation ile gash shati kohone sa riski za kiubinadamu za unono zikawojiri harumandongo hamada zila yabo tikanzanele zendi tikanzanele zokaya haina ndongozi jiriyo zambao nazijazikeza kwedi nazijazikeza ndrabo shabanu hena ndongozi hane ndushambao prevention e prevention yinu unumlaliko wa ujuza ndongozi joka ujiri hamande wakati wa hekeneti la upepo wa serikali ya Komoro ya hele jandi kwa jafanya necessaire ya ushinda waeleze maranya wa wajuze nelebali joko jiri nezo nongo za heze consequences za nongo hamada zila a long terme ou a court terme kwa jazifanya yabo kwa jarenga ze hadhari necessaire za bide maranya wa sekurizewa nezi jo jamaudu baada za nongo fanyishia halafu harma legash vu la négligence ya he madhamana wa koriruma zenongonga zijirepeteyo haukayarangu o wakati yamba woti jirangu ali swali hene mnungu tsojato wa teoria hena historikia wamba ukale gashilunuli kojulwa hata reshali mbalia mguna mrehemu yaza amba ukali kojulwa rangu hali uhafu azalako hea juzi
wanu wajoka kelke swai heliensi lione maisha hensi rilona madi ningarjo kwanza usikura sulibahanu vokaza nongo zinuzitsahwa ilizibarikishensi bahibo mbabalu kumani yasa ya haja yarenge hadhari kangwa nzo ya exploite ikaubidikeze nongo za handani handi sorenga ze hadhari za husiana neze danger za helegashi harumu nono waho wanadamu wanshi yo karibu neze city hizo jokanza zifanyiwa haziyo yabonde zisima za mwali dezilo nzuani dezambangizo hununga zija yabweka ubidikera ngwabaha wandisoto alia wandu wajoko enshi karibu na mitsami huli walomu ali karibu na ndini wajoma la wajoka waloje waoneze hadhari za heze mbade zabidi zijoka riske harmanongo amanda hizo iliu ensu zijoka handisa na tremblement de terre kao jiri nizoramba pia wandu wajonde bahanu wabehwa haukaya wa enshindo na hiyo uharmwe kontra elegashi ikandu kwa tinema pesa ngo shiliano na shirika lijalifanye hazi bahimengo ni pesa ko wapata handani do ushinda waje wa hifadhi wala wandu walo karibu neze city wabe hamahala ikao ngwa joula wa haruma tabu za ukawajeze mbade zijoka urema abo za unono zitiwa wazingara sizeleza mbabi ngabo zenongo za husiana no wakatile gashiljo kautsimbwa neze faide komorijo hunda ne pari ya hele gato ya he komori ne hainisi wa mathala nibo ya katsa singa si union donc abweni si wabonga bumadhamana zenongo izo pia ikaitsoka mbaba lukumani haja yende yasinyo mkataba wa mwiso ya saa kubalukaze no mwanzo zotsifanyihe yabweko bidike mara ya wandi sojuzo hambabi haukaka batsimuri ya parubanda zizo shahi sheka abantu kweli ngabo haziza saza sinyo wa mikataba bo haribana ngabo haziza ndisofanywa ki baba vuni bana hausineke benge wandu waja wafanyo reperaji ya utsotsa hawa ono mahala na ndini shabwe mkomori hene ya johamba ngena haki ukawa la wabidiwe informe kwa tso informo wandu yabanga bajoka desinformation ne kaba ja desinformation abweva manaya ndo yo ya serikali haukaongo yabo iliwa hadharishe wajuze waoneseze kweli iliwa tijoka mndu hajobewa hambandrabo yeka kwa tuzifanya yawera yangene haki ya hea zitunda ukayo mengoni mwezensi yahe yabongo no haki ukayezijwa ya zambe dazinu Muhammadisha miwambao yena wananyaswa he Facebook FM baada wenyi ensi wadaza kwa tuhamba naongo unathibitifu okanga bonongozi jiriyo warenge risk haukayo risk ya ukawajuze marahia yensi yao watujesha gwabo tasi wajoju sasha hitwa babo yamba ahe ya zabira ebengo wanadamu ambao kaya vanu yemeli ya haja yambayo ne habanunga bandu ala jinga vanuka mtsanza monemeli barini handani meli tsimeli ni mambo kanga bo meli za etaji kume izo meli za maturisti izo si uzijua izo meli kao zo henda harmansi mahususu kanga bo azonar mweporo ya Marseille hayola di majeko stay ho asebon soma turisti wala orangu Marekani wala orangu Rusi wala watembe yao shameli ya hezamina raikao ngesinyifyoka kweli zilameli specializa husiana na ngama ndizo za forage na jau yabo ifo wa komori wandiso juzi seba insindela neema yabenge banu hotsaha na banu yendongo ilo nziro harumazana ngo za rezo sosio zinu dokabani bona jana mbozana ngo zinu banu matala ndingo birabana nambambano ngo apa mtsanze kebala zilana bozila pia zila dizo kao kabatsi mdu jojo uzopozi no vaninu teori ndongo zaho wewe uzifikiriwe uzambao ngabo wajohelewa shetu johelewa utijwamba bale mjinga vanunga bandu alona haki wambo ka Muhammadisha mina agwa zenongo ambao zilatiza kweli yonde droit heni mwanadamu jabokonga wajwambe zoza kweli halafu bana ni jokanza ikeka tuzi amini simpaka hebanu ya Muhammadisha mina Abdalla ya rwamba na mrenso ujinga na mfanya jau hai yekaba watoka ho wamba wende mjinga ukonda bala bamba ya hangwino hanwa hano donc ubanu heni mrukopo zenongo ye uzopoze handongo ye hamba hamada mambo kaba niyo tmelia handa ni bodo bira meli la bahari nku wi sharone semeli hamada ila paro bira hauhar ma period amande nu banga bo gashilitsimba o parce que banu wanu ngwa unaza hypothèse pia za uzime ta tableau ili wa justifier des arguments ikao ngwa pieyo zilandongo kaundo azambao neza example wanikao izonde ziko tsongeza mruha prove ndongo yabo wewe manama wanzo uhanezi nu Muhammadisha miya hamba yena Abdalla yenda watsa heba hypothèse aho ijodunga neza argument neza mifano uje ujustifie haukeka hamba meli zo coste Marseille hauzona etaji kume yotsi meli jameli
yeke periodika o isamba ngabo exploiter o gashi bonsi juu bonri hamela manda yo shake jonri ha juzi ke jonri ha jana yo mengoni mwe mifano ya piote na zila wambao yabo wewe utitsorengwa nanyu ho warendokari wo wajinga bawaone se hipotezea hao yabo kazi je haliyo na balambe mndu yao na mndu mjinga ula tsondro ka bahengwa nzanga na ujinga no ritike heliyo heli mndu ngena haki ya jebani ambese fikra zahe ya ishiliwa wajo mkubali minga mjokaze ngona mbobanu pia wako mori kwa notsamba balabo tungutsamba kweli haubala zenongo zila juste banatanga umentelisha bo kwenda wa verifie shatsi do tsokara mtsojojana benongo banu yabo mibona sana kantina bawo walandu zihiwa ndungao balanga mona mabala zenongo nambo pia balandu welewa haubale ankili pia ibwami no nariziye bazenongo zonga zendotro ngazenda watazisababisha ngabando ajobanu wedhara wandu wepandu sheo na yotsideheli heni mrambo nongo uongo ambo nongo yambe wandu wambiwa wongo na nkilo wenji rahanasi wandu walona marifa juu rahanasi wandu waenshi hajuu rahanasi na banu ankilitsi mpaka mri atwenda shioni banu ate ya ukazama haulai ujwa ukazankili haukawa haunozi nji na banu experience uyoyo ujwa usomesa ebenge kanzareleze banu kawana nyasi mopozeyo zanongo zambani Muhammad Shamijan mopozeyo video ya tola ni Facebook FM ya jana mtsideye mtsirenda ndo ajinga parce que abwe kama behali otso jojo wa mkausizene bali wambe abambe so ajinga ndani mtsohelezo rambao banyumka yabo mabenana nyo ajinga ndani mtsohelezo mambao yabo yeshawiri jandaba ndemana badingwa amba majadiliano dokando nde harumwa mbambandano wa fikira heni mri atoze fikire zahe wazima na preuve na ndonge kaunga jo hapie ikalondwa mbabali kumani ngo na preuve na onese shami na onese abdala na waprove na wajenizo armaze media waoneso andukezo ndrabo mitikazo ndrabo bansamba mina konti jana tsamba mtsahoze konti zisisiwa Facebook wandu waoneze konti zo ka kweli wala bolt wandu wajoka banu kweli bolt ngwa bondrabo yode heli shati do tsokaya ngamsojana mbaka izo ndrabo yabo kazo ndrabo haya yabo baho wadona kweli ngwa jo prove emenge mimi tsiko hanza wandu waziemba bi inotsodore ngwa wandu wenda malaba kubadu kabano wandu wadunga mbabalu kumani wangu na zerezon za hao rekaha interpersoneli rekaha intergenerali ikaunga unoke teoria mbabalu kumani yaho wolwao nehelize election zabira no wandu watawa nense heliliyo ngwa unoka ila ndio wao nao na waone shanga mfikuruka wao ngwa ele wao kaya uwenji wasa wajusa leji wambe ndongo tsinda ila yabanga jodo shinda na heze fikira noranema hiyo wa muhimu nzima inunsi nzima si wandu azima vano wandu watsomba balu kumanile otsonde haoma frere sweri wa divizeana umtsondo ho kaoma zimeji watsobandu wazima utsondo ho kawandu wasiasa wakola bandu wazima norwaliana wazima kwatswelewana shoe finalitize nongo zinupia si wakomolisi ujojua hemila ho binadamu wa hatu hedini ya hatu ukasitwa nda tarjundu bandu wazima aboyo error karando anzari wasuli har madaraja ukaya siasa tsindrabo shahenu jofanye siasa na ifanye heze faida jimla shati zifanya hafaide kaunga jo ujaziritar matabu jumezilio kwezi wako mor inu message ya rassemblement inu message ya apaisement inu ti message ya ujabanu ndema hiyo handongwe kao ya utilite banusi wandu kaunga sarma teori shabanu rahakabati pratiki mbabalu kumani kajalawa wanzo ya baki kwa tsusira ukabani katsindasi miezi mgojo fanyezi yae shestori tsahao kangari shindano banu na rishindane ha fikra hankli ridoshela ndongo zima dezena saba za hatu nedini na ulo hususi wa hoko morika au ensiri shoinu evalueri rahunda dabo ya ungeho kamkomori yemru wa imani yemru wa masulaha yeti mwizi waharumaze societe zilo hune zinji mkomori tujuro hane estimu hiyo na kemruma na keshefu she garanti yahe heobanu yabo ebenge kwezi itikanza njendongowe hesansi yo leo haukanga mono wandu wa sawandiso exiteha heza ferza mbabalu kumani wandu wati jawanji ya haruma excitation atawaramenewa haruma ndongwe kao ekarendo kana hakinga johu ilata sijombe wanaama ilo haruma janibu yatu inu rikemakini rifanyeze nongo rifanyao karsina bezondo habandre prove rambar jokwenda ruasisa yane haukarina ka uhenda hata haungar jokwenda hulasa fulani haungar unjilano mala fulani hizo kazi tu concerne wandre katsinda asine zazi za hatu na hizo ziribakishia hoba hanurjo ukaya rihadis ebenge na riziye wati information asaban sena ya u denosembano ngotsoka yonsi ya hambambano ngorjo kofanya tsoka yonsi tsotilo tsoko ambango ndo aeroport wawana anyasi wawana da mamadasi siba tramba jondo aeroport si wana nyao si wana da mamandao ya aeroport yoke jawahani mbaba hao ke jawani wa baba hatu
yo ya hensi inu yongio internationali hene mriyo kana droit ende ya lahiki hauya bahize mriyanzao ya aeroporo mrujwa henda harongoa haukaila liyo publiki wanzarele kiongu jojo ahura yetuanzare kanahura shanga sina limiti karitsuenda rawane na wandu nga sina ndora watsahe wandongo harmalisti ngarijuwao yode serikali ya Komori mrujwa nzate domobo hari yabo yatabishe mananya izonongo za jazindwa jina izo dizo ya dhumania shasi singa sine point de départ ne point d'arrivée senanga sinankili ya hatu no ustaarabu wa hatu na ukayaritinje harma piyeje harmansi amanda inu yodoma na ratu paro zililo amandamano ratu paro aretewa daboko zendongo izo malgré ukawa fanya ze tentative pia wali bloke bonsi jumanu shemana watso ushinda daborlo na ankili rondo yankili yo ebenge zinuzi tijezi ka piyeje wandu wapangwao wahewa rongowe wala wa exiteola wala he yajibuola olende hulare meola naritinje harmaze piyejizo ukaizo pia izo nongo za pangwa na hizo kazijodo fanyisho walo Komori rahawatso helewa shasiri lo ulaya rirambu atakarna uramba tena ebenge kwezi njafanya nje nitoe madabili sifanyani baki harme bazi yinu ya he stability ya heza ngori fanyao no mjibali yo harme bana yinu riwone soka ya emanar johari harme bana yinu daboko nga sina enamna rijipangao no watendeyo no warongo wa wandu weshia no warenda wandu wekubali shekare do anzari jibihani rijite harma ndongo indwa jina abondo bahanu jojilatsa haukayanga nzori kubalukaye kabudu hambana rifanye abonga rjofanya kabudu hambari sifanye karna ufanye kama dambari rongolengu jorongolea saidamba ati rongolea kana uri rongolea yode hili jwasili harmemba na yinu mwanao nga wana nyasi wakabanu wakana diaspora watsa revendication za hao beseka japarihaniha wajideklare ukangwa ziyao ndongo fulani ata fulani yodrwa ya hao karna wale mama hoti izondo waona wondo wao noleo sheza hatu sisi narizi amini narijireme mako sisi obahanurjo wasili relax obahanurjo jo wasili shangani mwambie nukaba tika intimidation benge wandu aili ngamine garanti na ondo aeroport wende wambezo anzo wambe ngamine certitude yokekawa bakisha harmeli nye droit ya hao kabati nongozi jo tsoha bade kanga wandu wadhumania wende wawe wandu na wandu wao zila wamba legitime defense au contraire karna ufanya nongozi ndo jina shando wa jojifunga bonsi juba ihopia ze kamera ngizo yabweni jo tendeza afanya hila uende ujula shasinga sina wandu special rendora watsa he walona isimu special za kisirikali shati za mwananyamndu na mndu engezi kaza mwananyamndu wandu wa siasa au pia tojo haba nilordo pane hansi nawe ya jo tenda tenenda mimi helino no sedil mufti ya tsuho banu ulo mjomba wa Manaseri ulo kuza mbaba Naseri tijokati ali sabanu engeba hamdurongo banu sedali wala juzi ya jabo ya vungare karavati ki conseiller ambe seti jokati vati hapari ye helin lobanu munyati ngo ujuswana mfulu en tant que président wa sentence gouverneur la wondo mwaname wa Manaseri mwamba yahe baba he de mjomba mbaya hangu no shaizo kazi tibanu ngasibanu hansi na ritrawe za feriza ukamondo aeroporo baola demhu wangu ikaha jabanu hatitre ya siasa urendo ntindwa hauna iyambanga bantu atsokubali na mumbuli ya hukumla he siasa sheka mwana nyo binafsi ya jabanu ya dunge delegation wata kartu watsa gamisure certain kartina bezonao gabo wandu speciali wende son sina ai wanzo wakorijewa hamakalima wajo korijewa shama na nyamndu ya hunda mndu ya mnika €80,000 ya dhulumiha ya tino visa jabanu kaha jana role ya trawe nana ya seme hambangu wano hajozingaro ne polisi harejezenso abili yankilahe ne mbebezi majana manene hizo hajokafanya zinji wao kartina bezonasi vano dossier ho wandu wakotina ze visa izonga wandu razijua ramba yoba hati ya hawambe se wadhulumiha na wajaone zoro nao wandu ajota hunwa tsaimaisha au ngondora watsahiri wasiri waweza bari hauri warekiwa uri twar matabu warejezenso abili wao kartina bezon nane ni jojitar ma problem hajabanu hambanga mjonjeni wane harumansi ya kijen ya jawe mdu manuare ngo afungwa ke karejei yondo wa feria shasinga sina wandu speciali wajulihani hao wazingarensi ya Komori werendona hii wawo wakaiho wafungo wasaya wabambazo wasaya wasawa tule tisoni wandu wa ubonsi jubanu iforidai ekawa jahununga sibanu ngarijo dai balanga mabori jaiho shabatramba na wajehunu bahibo wahaja ngarijo uone sabo wahaja hatensuri joja iho ajowaronese ebengeri kanzareleze watike babanu deba yo kanga jokondara wana frontma kabasa frontma nduna chawe wana ndongo atiti wao wandu wanzo wado excite wako moriha wao wajibane
watike mjokar mandini henilo namba gari ya jilwani mananyadu nge delegation na jamdenge nzahi ya mbandaze senangar jo shukuri ya jonde meshahe banwe kangu jombiwa otida orlo na bezwe nao gasina wandu ikao waonga muhimu li wajue haukao ndu warengensi otaji shatsi wandu watino wa visa waje watsahe maisha hunu hawaje watembeye hata wala wamba ma expert ho kartina bezwe nao banunga wandu ikao ndezitwa ma expert wao wakakomorata karjako weshos karwaji shanga wanadamu ikao ndo amba ozirendo hao ondo ndo watsaho banu ngwa Juliani hao onda wanzori warongozi onda wanzwa nikiwa ye correction hao waeleziwa shatsi mru hari ulona dhamana fulani ratuparo mwishia hau yaka expert ni diarengwa hau mru fulani no ngabo zitswa ngabo ko banu hunu ngabo andulo sina obanu no andro onyika mwavumbua shanyitso vumba SMS mvumba zile mvumba dini na asiri mvumba Hasani Hamadi mvumba Atchindobi wawe manamwa mwavumbua odo andu mwa wao na jana hula wakorenda nai shaka mjajo vumba mdumra jina yebenge yabo kamtaparamba boltro oha kamtaparamba nurdini mba ukaban sihaki kamtaparamba demokrati jau kamnahamba mba etambokara ni bijana hakonga mjao ze statuiza hao yebengo wana nyani no andwando jina dungo ze delegation wao ngo hamadasi karitina besoin si jipaso zitwabure yo mdamba ya mima mnatahe mwanama wala mba mibane mwanama wao karitutsa hashaze isimu za kisiasa zatende banu harimaze nongo hizo zirendwe mbien sokomori awawe janga rjo wavumbu awawe jarwara wahori wawe jangwa jose kulangano haukao ngwatsa kwao bengabo kwezi sinauka mle kamjoka zaban ikanga wandu wa declare waje wafanye hila wajo fanya wajo peye shanga mwaminuka ya harmekla ya hatu yekasi nderi tenda auze nongo hizo kabati hatamba incident jojiri haukari tenda zinji bonsi jubanu ngari wa shukuri yao na mingari mboshelao marahaba ni wayanas waheze komite pia za hemiji rangwensu nandisa ze mandamano zinu neze manifestation zinu rizifanywa harumwe mabangu no aeroport kauloti handani na haini mbabanu rendao hata holo telu haza alila dernière fois normale ho pia na sikarja paronda na konsekansi sitodore yusi haukaeze message zatu ngazi paseyo roharuma zerezo rasur le terrain ebenge sitojo bake hali la wiyo karna uchange ndongozi ganyeyo yabata mpakanda abunga mumsahoni swama heketso kaya sitoke ambabi ekati shinditsi bakar mweli nyika odo nazbali ojabanu yabonga nimboshiloni marahaba kamjaka washashi wandu majana mailina kumeno moja ngamo Mwenyezi Mungu message ni partage wa haula tabalbala ze city ngwa jojo hamba ze rezo wanzo areme ndini ngwa jojo talebi sho muhimu sisi na regarde rike sans froid regarde sans froid rike makini rijwezo fanyao rijwasili na honeso kayaze collectif ngwa fanyo hazi karina u lancer appel ibanu ngajo fanya comme d'habitude iribira harmaze komite za hemiji ruone seze position pia neze hazi kaudo zarengwa nane namna ujitartibisha no bahanu wasili ne daraja he hazi shansi na bezo ni doamba banu ngasina mabamana wa hemiji ngasina zemayenza ujwari komunike bazima almuradina msobaki hashiri nyonsi pia haina mji diaspora na mkemaki ni mji hudumu oharmazano ngoramba pia ngarombo Mwenyezi Mungu riwasilishe bwana yenu haraka tena Abdalla Abdu Hassan bahe ya jondaze mfuza heno ananya wajuhe yebenge abo nambaki mdo ishilia emadhamana walo harmwe miji bahe ni wakati jovu zale juju gebidiyo mjuhe karna mwambanu kangu joleo haungu jo maudu aoshao rajo fanya diversion shando tsoka mji hudumu haina wakati le juju jovu zilo arkebazima yabo hata mpakanda yabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.